कुंकळी नगरपालिकेची पोरणी इमारत कोसळपाक चालू जाल्या आणि ती सुरक्षेक धोको निर्माण करता। पालिकेची नवी इमारत पयलीच बांदून ताचे उक्तावणय जाला, तरी आजून कार्यालयां शिफ्ट करूंक ना। नव्या इमारतीन आजूनय मुळावे सुविधा नात। फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर खंय ती पुराय जावपाची आसा अशें अधिकारी सांगतात। ताकतिकेन ही कार्यालयां नव्या इमारतीन शिफ्ट करपाचे थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुंकळे आसात आनी आमचे फाटल्यान ही जी बिल्डींग जी आसा ही कुंकळे म्युनिसिपालिटीन बांदली आनी ही बिल्डींग सकल जी आसा हांगा शॉप्स आसतली आनी वयर म्युनिसिपालिटीचे जी बिल्डींग येतली ती वयर आसता म्हणून। पूण आज योगायोगान कितलेशे वर्स जाली ही बिल्डींग सकल चालू केल्या पूण वयर तशीच आसा। आनीक जी आतांची बिल्डींग जी आसा ही केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता। आज तुमी पळयात त्या बिल्डिंगेचे सद्याक कुडकी पडपाक लागले कडेन आसात आनी हे कुडकी पडले आनी कोणाक जर लागले आनी कोणाक जर कितें जर अनवॉन्टेड इन्सिडेंट जालो जाल्यार फाल्यां लोक बॉब मारतले। म्हणूनच MLA एक रिक्वेस्ट आसा जो युरी आलेमा आसा आनी ऑपोजिशन लिडर आसा कुंकळे MLA तो तेणें बेगीच्या बेगीन लोकां सेफ्टी खातीर ही बेगीन हांगा शिफ्ट करची। ही स्लॅब तुवें पोटमोळा न्हू, ही स्लॅब पोटमोळ जाल्यार आतां 15 वर्सां पायली। ठीक हांव 2014 पासून जालें मागीर शेड गायली पोतून गायली। मागीर त्या कौन्सिल येयलें तेमी टेंडर हाडपा हें केलें, हें बिल्डींग बांदिलें वयर फ्लोर बांदलो बरो आहा। आतां पळय शिफ्ट करपा आसलें हांव येयलें आतां 2.5 वर्सान गेली। टेंडर येयलो, टेंडर येवन हेमी फ्लोट कोल ना। ही कोणा मिस्टेक ती म्हाका सांगना, कॉन्ट्रॅक्टरान गेली ना तर इंजिनियरा मिस्टेक ती। हें शिफ्ट कोताय म्हणून युरी आलें म्हणून तें कितें काम हें कोन्न मागीर तेणें कितें केलें टेंडर हाड आतां फ्लोट करून आतां काम चलता। मागीर तेतून शिफ्ट जातले। आतां थिंगा शिफ्टिंग करपाचें आतां मागीर ते पोन्ने बिल्डिंगाचे इंट्रस्ट घेवपा जायो, ते कितें फायदो काडपा म्युनिसिपालिटी नाल्यार ते मोड वयतले थिंगाच। आनी शिफ्ट आतां केदोन कोताय तें आमकां खंय आम ना जातरी करपाचें तरी कौन्सिल येतरी इनॉग्रेशन करपाचें म्हाका कांय समजना। कंडिशन त्या बिल्डिंगेचें सामकी वर्स्ट जालें आसा। ती बिल्डिंगेक पयलीं सद्या लोकांक थिंग गेले जाल्यार लोकांक रावपा लुगार ना। ही कित्याक बांदला? ही येदी व्हडली बिल्डींग कित्याक बांदला? आतां म्हाका दिसता ही बिल्डींग बांद जाल्यार कमीत कमी 3 वर्सां जालीं बेश्टी पेंडींग आसा। येदी व्हडली बिल्डींग बांदून इतली वर्सां पेंडींग दवरून कितें फायदो? म्हागे एक रिक्वेस्ट युरी आलेमा कडेन की जात तितली बेगीन हांगा शिफ्ट करची म्हणून। कित्याक ती आतां मोडपा पावली दिसता म्हाका। आतां कोणाचे पडटा ती सांगपा जावपा ना ही बिल्डींग म्हणून म्हाका दिसता कोणालो तर जीव घेता दिसता म्हाका। त्या शिवाय म्हाका दिसता हिंगा शिफ्ट करपा नाय। म्हागे रिक्वेस्ट MLA कडेन की जाता तितली बेगीन हिंगा शिफ्ट करची म्हणून। लोकांक जीव घेवपा रावचें न्हू तें सांग न्हू, लोकांक जीव वयतलो तो कुंकळकारां वयतलो आनी कुंकळकारां जर गेले जाल्यार युरी ना गोळा मारतले। त्या परस जाता तितली बेगीन ताणें शिफ्ट करची। कितें आसा न्हू, ही जी आमगे हो कॉम्प्लेक्स जो बांदला थंय ती शिफ्ट जावपा आशिल्ली। आनीक एक बऱ्यांतली बरी गजाल ती हिंगा शिफ्ट जाल्यार, पूण सद्या स्थिती जी म्युनिसिपालिटी आसा ते सिमिटा हे पडटाय पळय लोकांक मुजी तकलेचेर असो पडलो आहा धाकलो। आनीक म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन जावं पयलीं कौन्सिलान जावं तें म्हाका दिसता शिफ्टींग हें चालू केल्लें प्रोसेस चालू केल्लो। आनीक वयर फ्लोराचेर थोडो टेंडर बी काडून कितें हें केल्लें तेमी हाडपाचें। बट थंय आतां कितें सेफ्टी ना त्या बिल्डिंगेक, એટલે ते सिमिटा हें बी पडून आनी खूब लोक थंय येता कित्याक आपणागे काम करपा येता ती म्युनिसिपालिटी कितें कामां आसल्यार। आनीक हांव मागता की एडमिनिस्ट्रेशन तेजी एक हें घेवन बाबा सिरियसनस घेवन ती हिंगा जाता तितले बेगीन शिफ्ट करची म्हूण। ही तेच खातीर बांदली न्हू बिल्डींग। हय बिल्डींग कित्याक बिल्डींग शिफ्ट कित्याक पळय थोडी वर्सां जालीं म्हणटरी कितें जाता सगळी चेंज जाता, मॉडर्नायज जाता। सो ही बिल्डींग तेका लागून बांदली। आमी जाणा ही बिल्डींग तेका लागून 2021 कितें ती इनॉग्रेट जाल्ली, फूल फ्लॅश इनॉग्रेट जाल्ली ती। आनीक आतां जी परिस्थिती आसा आनी जे लोकय येता थिंग चड लोक येता आतां, पयलीं भशेन ना आतां। सो लोकय वाडला, आपणागे टॅक्सीस भरपा येता, खूब काम करपा येता। सो दीस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर कुंकळी म्युनिसिपल कौन्सिल आनी सरावंडींग पीपल ऑल्सो टू कम हो एरिया, कित्याक पार्किंग हें आसा, सगळी फॅसिलिटीज हिंगा आसा। आनी मागता आनी एक पाटी की बेगींतल्या बेगीन हिंगा ती शिफ्ट करची म्हूण।
गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.